Mangkana aja kok takok ongko anapa kula ben sampean mun terlalu takok justru kering bi saya takok mati bi saya takok elau ni kebedetisa nyaman na bungka bungka ni kemun bedareng mati tak isyaraki kesepakatan warga mun bedareng mati tak oleh isyaraki arapa pan saya mati isyaraki saya kering mati takok gelu ge cek ngalbeng ngalmun mangken jabah ngocak nak corona na eka kan macam jadi kula ben sampean mangken ni kaya cek ngalbeng ngal cek kok takok sepenting lah abalik Allah mun bada orang lokolokan karo Roma katina apa cara nak gula ben sampian cek bah melekok keluar pada senyampi cek takok taun takok mati cek sampi dikeng cek buru keluar bi selake si bini cek norok pala takok setimun bedereng lokolokan ternyata orang yang celing tade setan macam akiyat kursi wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim baca petong kali setan na buru keng mun sampean lah macam ayat kursi sane kapakun takok sampian buru ya mun pakun takok bu keng mun si atok klotok si amunyi ni kebeda orang ngah bi lebih orang apa masuk ke dalam kandang ayat kursi na sabe ayat sabe kursi na pentong aki kecedak aja aja tepak kemaling sapi aja ngin apa ngin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa tonton subscribe like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, fassalatu ala rasulillah. Bapak ibu hadirin, banyak manusia kak dinto mikir bahwa orang kak dinto bekal bunga ketika manusia kak dinto soki banyak pesena. Banyak orang kak dinto mikir bahwa orang kak dinto bekal seneng ben bekal odik bunga ketika andik jabatan tinggi. Ben banyak manusia kak dinto mikir odik ni bekal saya bekal bunga ketika andik bini ratin atau andik laki genteng. Pemikiran ketika dinto pun tentak kelero. Cuman ketika bunga kak dinto kotu sogi, ketika bunga kotu jabatan tinggi, ketika bunga kotu laki genteng ben bini ratin, maka sekabupaten Sampang ni kemungkin si bunga karo 10, 30 atau 15 orang. Kenapa sebab tak saja manusia bi Allah kak dinto paringin harta, tak saja manusia bi Allah paringi jabatan. Karena sekabupaten Sampang ni kamu ni bitong soki kor soki ongku ni kening bitong gi artinya mun ngak gula ben sampean ni kamu akat cedek kau orang sebeda luar orang di luar ni kamu kocak soki andi hotel beto andi pabrik belu mun gula ben sampean soki paling jero tingkat mobil ni kan kelompok biasa artinya ketika kelompok aki ben orang soki seluar ni kejauh jadi mun pas bunga ni kayo kordek kekayaan maka tentonah masyarakat Sampang ni kesidik sebunga. Saya dikecukan ketika soki kak dintok yokor kelaben jabatan Sampang ni kebupati ning situ. Saya dikecukan mun pas yokor ke biniratin sebunga karo bagian kiai. Nah benar boleh pas yokor bunga nikah rajin empak ya. Situng sebunga iki karo selain. Leni ka bener aslinya pemikiran kak dintok bener cuman Bapak Ibu hadirin ketika cuma kak dintok ukuran kebungaan maka banyak orang yang tak terasa bunga. Akhirnya dalam Islam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Kak Dinto memberikan sebuah kriteria bahwa bunga Kak Dinto yang hakikatnya bisa ikresah sareng seteja manusia ini kebeni cuma Kak Dinto boleh ngeliat ke lauan toko tak padang sih bajak dengan nek kene payan dengison wakaton ceta ketok panjang kuto on do kibit sembian kene dan nak ngadeng bi lampu mancing apa bon. Oleh karena itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa pada hakikatnya manusia gak dintoh kepi berhak untuk aroma sebunga ben aras aki kebungaan. Makanya kaji Nabi bahajabu arbaatun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairud dunya wal akhirah. Bada 4 perkara Bapak Ibu hadirin pasaya Rabbi Allah saya paring impak ni kaitunya bekal bunga swarga bekal masuk akhirat bekal masuk swarga. Pasaya asaus orang soki orang melarat sejabat na tengki saya tak andik jabatan saya andik bini ratin otabe saya tak andik bini sekali mun orang ni andik seempak kak dinto maka sareng kanjing Nabi ejamin bekal bunga sehingga ketika ngangkui metode seempak kak dinto seteja kaula ajunan kak dinto bisa bunga sepenting seempak ni kak andik bitan gulai kebala amantir andik akapi saya tak andik melem hari ni nyuates gitu. Rasul menyatakan pasal orang sepekal bunga kak dinto sepertama qalban syakiron pasir asaus orang seandi ate pas ate na kempang asyukur ke Allah subhanahu wa ta'ala ni bekal bunga artinya bunga ni kata nunggu ketika pesai banyak
tak nunggu ketika detik orang soki maka tak andik tunya keng mun syukur baka ada kaula ajunan bekal bunga tunya make banyak keng mun korang mereka tak kira bunga maka itu buaki laisal ghina ghinal mal walakinnal ghina ghinan nafs. Orang soki ni kebeni sepesena banyak tapi orang soki ni kesehatan asyukur ke Allah makin mobil sangat keng mun teropole sepuluh waki mereka aslinya miskin makin kuleban sampian tandik mobil keng mun atin asyukur benari numpak mobil carana ngampong ya tangki ni sepuluh ibu majar bu tak usah ngombe tak usah nyesai tak usah mebecek tak usah beli bensin sepuluh ibu tapi intinya tunya ni kebeni penting andik sepenting numpak gitu oke makin kita andik kor numpak tangki makin landik mobil sebelum pun tak terasa sekali ada apa orang ngesongkan ingat makin iman ke mandi mabudreng tak sakit nggih sampai bede sing ngocak mun tak sakit setiare kana andi otangi alhamdulillah aku lemari majar ada ri bari saya kita majar tengah tibu punten saya kita songkan mentir tak songkan saya songkan mentir beres saya tinggal dunia tu aki mentir husnul khotimah saya kita setani tu aki mentir lanceng umur mun parlo mentir tak timati ya amin dek makaki fong apa kalau aku mun tak mati cek ngin ngucap amin Allahumma sholli ala Muhammad cek mungkin penyakit ni kebek ni benia nengki tak berdebik penyakit selain lambek ni ke kule ceretai beda hadis kanjing Nabi orang mun songkan ni ka 4 malaikat turun sepertama nyabut an-nuramuah senomor 2 ni ka nyabut deeren sehingga orang mun songkan ni tak bisa ada nyaman senomor 3 nikah nyabut kekuat nabadan senomor 4 malaikat nikah nyabut dosa keng ten gule yakin mangken ni ke malaikat seturun beni karompa 5 arapa elong bah tengen bu jadi malaikat dijabut kieu elong tangki mi tokang gula tu rasa 15 hari cek makila balsem tak ikdes sanya ro om bi elong ni kata ikeding keng mun pepek ning jaga jeki dengan bu keng ki jangan bah kepepe apa tak ikdes sasarang ki beni karo corona cek mangken beni compok ni ke beni corona penyakit koronan cek peroma sake njak malaikat kadung nyabut beni karo sekeluarga 2 3 4 matua ben mantui pakemet kapi mangken ni akhirnya aku leben sampean ketika pas ni kene pak sadar bahwasanya aku leben sampean tak ada tempat abadi kecuali dak Gusti oke lambat tahun sangat-sangat aku lagi engak musalla ni ke tahun sangat-sangat lambat bagian nik bining nikah macah catatan al-Imamul Jalil Abdurrahman Ad-Daiba adibaen tahun sangat-sangat lampu ki tak ada ngakui omplong ngakui eteng speaker ngakui aki lambat summa arudduhu minal arash qabla an yabrudal farash wa qad nala jami'al ma'arib sallallahu alaihi ni kemun salam apal kan ni laki budak masjid napa saya baca wa bittatarqa ila annilta manzilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami wa qaddamat ka jami'ul anbiya'i biha warusli taqdima makhdumin ala khadami burud depan dalam Jumat lambat ni kat masjid baca tahun 2000 TV masuk kampung 2004 HP menyebar maturah burudaan elang di beun kemet 2000 selekor bidik penyakit corona alhamdulillah benih karo masjid sabur deun kaimbong pahon coran baca burde mangken he tulat mun la abeli ke pangeran ni ke saya tak saya mungkin saya tak saya mangkane cepon Gus Dur kalawan Allah kang moho suci kuturang kulan rinulan wengi ditirakati diriyadahi zikir lan suluk jangan tilali orang ini kagak pangeran asli nah 24 jam ni kau tuh ke peke akateng adzikir anyun makanya cepon kanjeng Nabi ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fis syiddah ketika bunga ngak mangken ni kau paengak ke pangeran maka ketika susah pangeran deki bakal pentu gula ben sampian cek lambat tak ada apa-apa sedekah li kata ada cek dengan lambat ni kena mana boleh keng pas sedekah cukup nasi sing malam tak yabi beni ibeki kulkas enjak kapan somreng sakit make sape beli ke bayi rokat mangkennya jadi malaikat ditanya aki peberi dak emak kok sana kacaran Allah mau beli manusia ke pangeran ni kecek gampang kayak beli penyakit pengelong tak kok kabeh celau mate mor mate coba rak mate kapan sekek cetak bedeki paking mati lagi ya nyetek mantar Allah ki berselamat ni amin Allahumma lamun lakat teng ka Allah katina pemarena uripe ayem rumangsa aman tunungi rasa tandoyen iman sabar narimo
najan pas-pasan kabeh tinegetir saking pangeran. Ngerti sampean? Iya pada tak tahu makin kok be. Seperti ngapalkan lagaya kok. Pokoknya gue tak seminggu sih ngapal lagi aja. Penyakit corona kita mari omber boleh makin taun. Bedereng loko-loka disampit mate. Bedereng akan depan jawab keker robu mate ki. Akhirnya kapan beda suara ngolok orang makin senyampit takok tepak kataun. Esok bener nari bering esok bener nih timur ketapang nih. Sing mahal bedereng loko-lokan di deng Roma. Nara kebini pahapun talben bini nagelum kamar. Arapa taon di luar kok. Ki laku na kapan keluar alhamdulillah sepeda na ilang deh. Atau pak kembali ke sepeda motor aja. Mangkana aja kok tako ongko anapa kula ben sampean mun terlalu tako justru kering bi saya tako mati bi saya tako. Lauk ni ke bedetisa nyaman na bungka bungka ni ke mun bedereng mati tak isiaraki. Kesepakatan warga mun bedereng mati tak oleh isiaraki. Arapa pan saya mati isiaraki saya kering mati. Tako gelu ge. Cek ngalbeng ngalmun mangken jabah ngocak ada nak corona nak eka kan acem macem. Jadi kula ben sampean mangken ke cek ngalbeng ngal cek kok takok. Sepenting lah abalik Allah insyaallah kula ben sampean selamat. Amin. Mun bada orang lokolokan karo Roma, katina apa carana kula ben sampean? Cek bah melekok keluar. Pada senyampi takok taun takok mati cek sambil dikeng cek buru keluar bi selake sebini cek norok pala takok. Selake keluar tek ku dilem kaca gelu. Luar se aswara nikah beda orang ada panten. Mun tada orang ngak berarti setan. Mun setan gampang carana maca aki ayat kursi sakalian ayat wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim beli ipetong kalih setan ni kebekal buruk. Benih cuma untuk toon nih kah? Maki sampean libat rok bong sing malam ni di timur nadi takok sampean. Kenangan berit banyak setan nak. Mun sampean takok maca aki ayat kursi sakalian kapan lebet pah wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim beliin petong kalih setan na buru. Keng mun sampean lah maca ayat kursi sane kapakun takok sampean buru. Ya mun pakun takok bu. Jadi mun bedereng loko-lokan ternyata orang yang celing tada setan maca ayat kursi. Wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim baca petong kalih. Keng mun si atok klotok si amunyi ni kebeda orang ngah lebih orang apa masuk ke dalam kandang ayat kursi na sabe ayat sabe kursi na pentong aki kecedak keje. Aja tepak kemaling sape je ya. Ngin apa ngi? Tapi alhamdulillah ketika mangken ka abalik zikir boleh, burdaan baca boleh. Sampai li khamsatun mangken apal kapi. Padahal li khamsatun ni kezikiran ko na orang tak ada apal. Mangken ben mari abajang li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa banahuma wa fatimah. Apal kapi margana corona. Saya tak saya. Le ni kesecepon ulama masaibu qaumin 'inda qaumin fawaid musibah situng kaum ke kaum selain ni kebeda faideunah oleh susah oleh sedih keng coman kula ben sampean tori cek entar kesedih tok cek entar kesosah tok tori faideunah kala sehingga kalau ben beda musibah mangken banyak zikir ke Allah pun malem mau oncoran buk maca burdah benih karo sampang benih karo bengkalan kula oleh sekolah hari kauncengan daerah pasongsongan Sumenep dari embong raja mobil kula masuk ke lumpah dari keleran oncor embong cek benyang mobil kula sampai tak ninga jalan apa yang kula mi pah cek terang oncoran cek benyang ternyata ring macam burda atosan alir keleran subini beda yade selake beda ibu dina cang kula nyaman burda anda je colok ke burda mata ke tongkeng tak iya bu benih oleh burdaan baca burdani kayak oleh seorang al-imam Abu Sairi asli Mesir beliau ketika nulis burdani ke Imam Abu Sairi ke dalam keadaan lumpuh stroke saking ngamangken tak bisa melampa tak bisa jalan akhirnya nulis burdah ketika nulis burdah oleh setengah pah irabui Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katina apa dibunuh Kanjeng Nabi Bu Sairi terosaki pamareh terosaki bahkan Imam Abu Siri kak dinto beni cuma sekalian Imam Bu Siri erabu bi Gusti Kanjeng Nabi bahkan sampai depak kabitungan 17 kali sampun burda kak dinto lestari Emaus Imam Bu Siri kak dinto bi barakatil burda beres sampai bisa melampau boleh sehat boleh makanya salah satu kak dinto setiap beda wabak beda penyakit burda kak dinto kebaik panyuonan karena termasuk epakun bi Gusti Kanjeng Nabi dalam mempena mungkin bahabe de kiai sing ngocak aki sirik cepon pelana burdaan kiai borok ni kiai borok mun sampang insyaallah tak ada menteri selamat amin Allahumma baca burdana keng cak bolong laki bini karena mun bolong laki bini kula ben sampean takut nyuon selamat justru ngonceng bahaya ngin apa ki
Karena mun paha polong lagi bini ni ke ikhtilat al muharramat, takut tak apok kenjar nabi tu sana. Teti laki saus keluar bini jak noro. Mun si bini tero arbur dak neki ya cak polong ben laki eng. Selaki mangkat ke deje si bini mangkat ke laut. Deki mun temu ni temur. Aku tak pada butuh namun dah ya. Oh tak apa pernah tero polong ngak? Mungkin ngap polong ngak. Usaha aki selaki bedah iada, si bini bedah budik. Cak sampai si bini sebab iada. Tiba ini ke guna mikir ketika si bini berjada apa nak boleh senu koncor ibu di nak tak ada ibu. Cak gula ni kekir pikiran. Kapan kata lah ring bini banyak ni gula cak maki sarung pah lor ke dik gula kan. Aramungku gula kir pikiran berde ibu di ndak mangkok re. Melak padang bengkong dia. Metemban supir kening tabrak bengkong dia. Pikir jang gula pula mobil cak nyale pak ada pikir boleh eman mubadir kare berde tak jeling. Inya ku tak lebur mi kakek lek. Mun tak lebur gajian nak suntik ya. Tak beres nyaman. Tangki bu. Salah ada iya pasal kelampian ketat. Salah kelampian ketat orang ngebek semua lempol. Lebur pala tahu lontong banyak gelu bereser wah. Aletuk atas aletuk. Cak dengan abur dean pah bedangi pasang kapi de emas ya gua anna. Pala abur dean tikal jadi ada bedo. Ya Allah cak apa ibu ben alis lepas ibu tidak ngerti repot ya. Apa nyaman aku? Iya jua buk lebur pana ketep pala tahu nang konang. Pah beda boleh mungkin make up ala Nisa Sabian. Apa make up ala Nisa Sabian je? Peng kita tinggal re pahe paramira buk di cidik ro. Nisa Sabian lepur orang ngeratin koleng pote lah ko nak nyanyi mendung Sabian. Jaringan ngare koleng coklat pahe paramira di cidik deh lebur pala tahu bi kerumbung tun butun ro. Pon, pramila dari Abu Leo. Abu Leo boleh ada mandeman bidang tu nara. On, teti mun terhubung aksi pertama apa bu? Ngilang tulat. Kita turun lagi kalau pay kapi. Kolban syakiron, ate sebunga. Andi sampai situng, sering gula aku beri contoh. Andi sampai situng, kayak syukur ke Allah. Ya Allah, alhamdulillah aku lagi andi sampai situng pangeran. Lo parluan kening juan, berdepak napan berdesadaan. Siang aku tak nganggur andi laku ngare, situng sampai nekeng bunga dan luar biasa. Jelau andi sampai sepolo, andi sampai sanga. Kain pun malam tak ngide tedung kira pikiran de remacara nah sampai sesitung je ibeli mak le beki mak le sesanga sampai nanti bi kena sepolo. Tetipu ngani ke ternyata tak yokor kelaben benyang tunya tapi kak di mah benyang kuliben sampean asyukur dak Allah Subhanahu. Jelas lagi. Paham lagi? On. Nomor 2. Panapa saat tiap kimar sekak dinto bunga cepon Gusti Kanjeng Nabi. Ben kepungan kak dinto benih cuma itunya. Swarga kak dinto bekal akhirat bukan ibadati orang ahli swarga. Nomor 2 walisanan dzakiran. Lesan seahli dzikir dak Allah Subhanahu wa taala. Sekadim Allah ni keadabu dalam Al-Qur'an ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Saungkunna kalaban adzikir dak Allah kadim tak tetiaki ateni ketenang. Maka ketimangken ketika burda ampun Emaus, ketika li khamsatun ampun Emaus, iman kak diman alhamdulillah penyakit mulai beres mulai. Iki napa nggih? Mangkene ke kuliban saban kan mulai normal. Sesongkan mulai beres kapi. Saat tinggal umur mulai ngurangin. Semoga Allah terus normal, terus saya kegiatan bisa berlangsung boleh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Senomor telok, kenapa kebungaan kak dintok? Sebekal ikhlas sesering manusia. Itunya bekal bunga. Meskipun orang kata andi tunya, meskipun jabatan tak tengki. Senomor telok sebekal mabunga ati kak dinto wa badanan alal bala yusabira. Beten ketika paringi musibah sareng Allah akan disongkan diberi ini kasabira sabar dak Allah Subhanahu wa taala. Katina pacaran sabar alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika andik musibah, ketika andik kata sayan cokop lesan ni keadabu kabini gading Allah ben ka Allah bekal ipabedi. Cuman biasa nah tabiat manusia. Manusia ni kesebiasa mun sakit seele kebeda, mun sehat tada ring tahu. Nggih. Mun rogi seatotoran, mun ontong tada datang ke tokang. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Udah ben sampean pah jual dan jual napa aboy pah rogi. Pah tanya aki bi tetangga. Dak remah kak saya jual kak. Billahi rogi ya kok. Mun rogi billahi na alatu pah coba ontong 30 juta. Kak, kocang saya jualan ontong kuah. Nyampit ya oleh saroko aneh. Ya mun 30 juta rokok magi bibir tadi terong teh kan.
Jadi manusia ini kan tabiat terkadang ketika bunga ini kata asak kasak, ketika melarat eko boleh kebi. Padahal mun sebener ketika susah ini keca asak kasak cuma innama asku bati wa huzni ilallah. Ketika dalam keadaan susah tak saya ka Allah kula ben sampian ngebela. Keng mun andi nikmat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Mun andi ke bunga anta tanggani ke beritahu. Andi pesebenya kebele, andi kesenengan kebele, ni kasih pakon. Ijak kebele kabar dok pesena tu Ngono kebele pesena. On, seterakhir makan. Sepertama, orang bunga nikah umpama kaula ajunan benih orang soki. Kaula ben ajunan benih orang seh, andi jabatan tinggi. Kula ben sampian mungkin orang biasa, tapi mun empak nikah laku ben ikan di. Kanjeng Nabi saja main bunga. Sepertama, qalban syakiron. Pon, atin ka syukur ke Allah. Nikmat katina pa asaos, mun kula ben sampian ni kata syukur, tak kira geresah. Maki banyak pesena mun tak yako ka Allah, yate tak aromasa. Ni kata kira bunga. Keng maki didik tunyana keng mun isyukuri insyaallah kula ben sampian aromasa je gak dintu nikmat dari Allah paling raja. Syukur senomor 2 lesan adzikir, senomor 3 wa badanan alal bala'i sabira. Senomor 4 panapa nikmat paling saya. Ben kak dintu bekal teti kesenangan itunya. Ben akhirat bekal masuk surga menika andi bi kanjeng Nabi ada buaki wa zaujatan solihatan. Pasir asaus orang seandi bini ternyata bini na solihah. Pasir asaus orang seandi laki ternyata laki na soleh. Maka mun la solihah, maka mun la soleh insyaallah kaula sareng ajunan bekal teti orang seneng ben saya. Tinggal bini mungkin tak pati ratin kak. Keng mun akan disambi misem tak tuman meredeng ya deng laki. Reng laki ni kai luar akhir semula. Thank you kak. Ratin bini nak keng mun ngocak campo alis. Selaki ngocak tolo kecap si bini tolo jus tak ambu sekali. Maki ratin elang muana buk. Selaki ger-ger ratin apa maki tak ratin. Jak maki ratin kapan malam lampu pate nak kindra geki ya iko. Tangki. Artena ternyata di dalam keluarga kak dintu semateti keluarga ni ka saya ben bunga. Ternyata seabit ni ke masalah tingkah ben tata krama ben akhlak. Mun masalah muah pikir cuma untuk kaun jangan. Mungkin abang gi. Cek mun tedung lampui pate. Tetiratin gendeng ternyata untuk iki keluar to untuk telak tetangga. Sementara seekres sebi kule ben bi sampean ben epok compok ni ke akhlak saya. Tina make laki tak pati gendeng bukor nyelebi. Makan rojual es boy. Lah nyelebi lagi aja. Datang sampean make laki gendeng mun masake bu. Nggih. Mungkin abang gi, andik laki, gonteng, selah gonteng soki, yang pacaran itu, mungkin ngabini boleh tak napa, ngabini boleh, mungkin pa tak napa bukan ki, isya mungkin banyak andeng bini, bandeng laki, tenggi, mungkin abang gi, yang laki ini kebanyak mati ada, makanya jatim ni aku tak kira kurang, dia mungkin ngabini boleh, tinggal aja lang, pola sambian berdua kesokan, gue lagi hitung nambah telur aki, kayak mana. Sampian maki lagi na gendeng, salah gendeng soki, paking laku cara pacaran. Sampian sakit hati tak sakit hati maki gendeng. Keng maki tak gendeng, salah tak gendeng lagi na sampian malarat. Salah malarat paki miskin, paki jeleng. Njak sampian ni ketak kira pikiran. Napa na boleh selaki kol sangat malam tak boleh. Maki selaki nginep sampian ngideng roge Roma. Tatangga tanya kan kita kira pikiran deh. Arab tak takut laki ni galak orang itu. Aduh, tang laki jawab na boleh kabaraben cak dengan tekepok ben apsa buruk ada eko. Artinya, jadi ternyata Bapak Ibu hadirin, ini lembab masalah kebungaan kak ditok. Ternyata tak yokor kelaben, sebiasa pikir kelaben manusia sehingga apa serah orang saya ngagungin empat kak ditok, telok engki empat kak ditok. Maka manusia ini kebekal teti orang saya, teti orang bunga. Bapak Ibu hadirin, sekak ditok heran sebelum saya pada pak, mana berdeka keliruan kesalahan nyuun soporah. Mana bi beda bener dari saya pada pak, kebenaran kak dintu mutlak fadl dari Allah. Mana bi beda kekurangan dari saya pada pak, kekurangan ben kekeliruan murni umber dari kebutuhan ben kaindengan beten kaula tibi nyuun sapora ben nyuun pelersaki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.